Garuda Pancasila. Kemana-mana tak gendong, tak gendong. Bapak terpesona. Kopi yuk. Waalaikumsalam. Terpesona. Tak gendong, tak gendong, tak mana kayak lagi, tak gendong, tak kemana-mana, tak gendong. Garuda. Indonesia mana? Indonesia. Tak gendong, tak gendong. Kamu nanya. Bapak, ada tamu. Tak gendong, kemana-mana, Pancasila. Aku terpesona. Ada tamu. Kopi yuk. Wow, keren. Kopi yuk.
Aku terpesona